wa yu'ayyiduhu lan watake ing ma iktadahu iklaquhu apa annal khulafa ar-rasyidin sak temene sahabat-sahabat jeung Nabi sing dadi pemimpin agama lan negara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa man ulama ba'dahum ing dalam sa'usi khulafa ar-rasyidin iku kanu ana sapa khulafa ar-rasyidin iku yasunduna padha salat sapa khulafa ar-rasyidin bimi rabbihi ana ing dalam mihrab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yu'raf lan ora dingerteni an ahadin saing wong suci minhum saking khulafa'i rasyidin apa khilafumah apa nulayanine cara nulayanine madhep urifa kang wis dingerteni apa ma minhu saking ahad. Dan saiki penguat daripada apa yang dibuat pegangan Ibnu Hajar, yakni meskipun sholat di Masjid Nabawi bagi imam bar salam tetap balik kanan, niku ngeten anna khulafa rasyidin wa man ba'dahum kang yusalluna bi mihrabih. Ulama-ulama khulafa'i rasyidin sadari Abu Bakar sampai Ali dan ulama-ulama selain beliau dan setelah beliau kanu yusalluna bi mihrabihi. Beliau semua itu sholat di mihrabnya Kanjeng Nabi, kepengimamanya Kanjeng Nabi. Walam yu'raf an adimihum khilaf ma'urifa minhu, dan tidak terlacak sama sekali dari beliau ada riwayat yang menyalahi cara yang telah diketahui, cara menghadap yang telah diketahui, yaitu nopo barsalam balik kanan. Gak pernah ditemukan dari ulama Rasyid dan ulama setelahnya setelah salam meskipun sholat di Masjid Nabawi kok balik kiri, tidak ada riwayat ke situ. Fawasu istinaihi mongko utawi bahas pengecualiane mihrabul Masjidin Nabawi fihi itu tetap ing dalam bahasan nadrul utawi ono kajian yang mendalam wa ikana senajan ono iku lahu kanggone iku la tetep bahasan apa wajah wajibun kang duwe wajah alias punya referensi, punya nama alias ana sing ngikuti juga. Fabasu istina'i fi nadr. Oleh karena tidak pernah ditemukan ada satu riwayat atau cerita dari khulafa'i rasyidin dan ulama-ulama setelahnya bahwa beliau ketika sholat di mihrab Masjid Nabawi kok bersalam balik kiri itu tidak ada, maka membahas pengecualian tentang mihrabnya Masjid Nabawi itu perlu dikaji ulang lagi, dikaji mendalam lagi. Ya. Dan kalau tidak dikecuali kecuali Masjid Nabi, nek Masjid Nabi ke bersalam, wi balik kiri. Niku perlu dikaji ulang yang mendalam lagi. Kalau memang tidak ada riwayat dari ulama Rasyidin sampai setelahnya dengan teori itu. Wa in kana lahu wajhun wajih. Meskipun bahasan itu juga perlu ditonjolkan, perlu dikemukakan. La siyama luweh riayati anna sulukal adabi sartane jogo bilih sak temene kelakoni tata krama iku aula luwih utama min intisaril amri daripada manut perintah, lebih-lebih dengan dasar
Niku dasar di an-nasun mau kan mengecualikan Masjid Nabawi alasane nek oleh kon balik kiri mergo ta'adub beradab karo Kanjeng Nabi, berlaku sopan santun jeung karo Kanjeng Nabi. Yo bener, ya. Yo bener awal khulafain rasyidin sampai ulama setelahnya tidak ada. Ketika sholat di mihrabnya Kanjeng Nabi bersalam kok menghadap balik kiri itu tidak ada. Tapi yo perlulah dikaji ulang. Yo nek ono ulama sing ngono kuwi monggo-monggo wae. Dengan dasar an-nasulu kal adab aula min imtisaril amri. Bahwasanya berlaku sopan santun niku lebih utama daripada berlaku atau daripada menaati perintah. Nek dikon nggih, nek dilarang nggih, tapi carane nglakoni, carane ninggalno niku ndak dengan adab. Carane muni nggih ndak dengan adab. Niku lebih baik muni mboten tapi dengan adab, ngono ya. Niku cara sulukal adab aula min imtisalil amri. Wastasnahu lan jabake ing mihrabul Masjidin Nabawi sapa Damiri Imam Damiri ma'al Ka'bati bareng karo kelawan Ka'bah al-musyarafah kang den mulyakake apa Ka'bah. Faqala mongko ngendika sapa Damiri innahu satune imam sing salat ning Ka'bah iku yastaqbilu madhep sapa imam ing Ka'bah waqtu doa ing wektune donga. Dan Imam Damiri mengecualikan Masjid Nabawi tadi. Maknanya permasalahan pertama akan ngeten. Cara yang lebih utama bagi imam setelah salam balik ke kanan. Nah ini dikecualikan Masjid Nabawi. Nek mu sholat rukun Masjid Nabawi kanggone imam bar sholat itu menghadap balik ke kiri demi menjaga ta'adub kepada Nabi. Nah ini yang mempelopori termasuk Imam Damiri. Bahkan ma'al Ka'batin musyarafah beliau juga mempelopori berbeda sikap duduknya atau menghadapnya ketika sholat di Ka'bah. Sebab faqala innahu yastaqbilu waqta doa. Imam Damiri menyatakan ketika imam sholat di Ka'bah atau imam ini Ka'bah kae bersalam ojo berubah sih. Yastaqbilu waqta doa. Ketika dikir donga tetap madhep Ka'bah, ora kok napa balik kanan, ajek ngono ya. Ajek. Kan wis ora mengamalkan fal afdalu ja'nu yamini lagi. Nah, tadi fal afdalu ja'mini cara yang lebih utama menghadap ke utara alias balik kanan. Niku berarti cara Imam Damiri mengecualikan dua, yaitu Masjid Nabawi justru menghadap balik ke kiri. Satu, dua, sholat jadi imam di Ka'bah. Berarti nek sholat di imam Ka'bah tetap acek ngono. Dari sholat sampai doa salat ndonga salam ndonga dikir acek posisinya menghadapi ora rubah gitu nggih. Nah ning masjid liyane baik Indonesia rubah menghadap balik kanan, nek Masjid Nabawi rubah menghadap ke kiri balik kiri. Nek sholat ing Ka'bah acek tetep ngono wae. Waqat nadama ini jajane meramat cuma kudu paham. Yang mesti jelas kayak ngono kok, karek mikir sedih-sedih. Orang balik kanan, balik kiri lah yang kayak gitu. Penting nonton itu. Waqat nadama teman-teman. Nadomake sapa Damiri dalika mengkon istanahu ad-Damiri. Dan pengecualian Imam Damiri tadi mengenai imam
ning Ka'bah karo imam ning Masjid Nabawi, dengan teori tadi beliau membuat sebuah nadhar. Faqala mongko ngendika sapa Damiri, wa sunnah lil imami ayyal tafita ba'da sholatini du'ain sabata wa yaj'alul mihraba ayyasari illa tijahal baiti fi astarihi. Wah, astar sebenarnya bahasa Arab. Nama mobil astar ya? Astor. Astar ono kayak mobil. Oh, nama kayak Kenia katanya. Astra sih ya. Astra. Ayo Astra aja saka kata astar kuwi. Astaro. Bapak. Fafidu aihi lahu yastabilu wa anhu lil ma'mumi la yang taqidu wa iya kun fi masjidil madinati faliyaj alan nami robahu yaminahu likaya kuna fitu ai mustabilan khaira syafi'in wa nabiyyin ursila wa sunnaran disunatake lil imami kang kuning imam apa ayal tafita yen to berpaling sapa imam, noleh berpaling, noleh nganan berpaling ke kanan ba'da sholati ing dalam sausi salat lidu'ain karena rai donga manane yo mbek dikir sabata kang tetep apa tuh wayaj alulan dadekake sapa imam al mihraba ing mihrab tempat pengimaman aniyasari saking arah kiwane imam wa sunnalil imami ayyal tafita ba'da sholati li du'ain sabata wa yaj'alul mihraba aniyasarihi disunahkan bagi imam setelah salat untuk berpaling ke arah kanan karena untuk doa zikir dan menjadikan mihrab ke arah kiri. Wis madhep marang bret. Illa tijahal baiti kecuali ing dalem salat ing dalem ngarepe Ka'bah. Bi astari kalau ing dalem pira-pira sambune Ka'bah. Fa fi du'aihi mongko iku tetep ing dalem dungane imam lahu madhep mare Baitullah alias Ka'bah yastaqbilu madhep sapa imam wa anulan saking Ka'bah alias Baitullah lil makmum kedhe makmum iku layan taklu ora pindah sapa makmum maka kan menghadap balik ke kanan illa tajahal baiti fi astarihi mengecualikan imam yang mengimami di Masjidil Haram. Caranya piye fafi du'ai lahu yastaqbilu. Meskipun doa zikir tetap menghadap ke Ka'bah. Orang menghadap balik ke kanan. Karena afdhalul qiblat niku nggih Ka'bah. Wa anhu lil makmumi layang takil begitu pula bagi imam bagi makmum begitu pula bagi makmum ya jangan uah-uah nunggui
maknanya ya tetap madhep ke Ka'bah sebagaimana imamnya ketika sholat di Ka'bah. Saiki wa in yakun lan lamun ana sapa imam iku fi Masjidil Madinah, sholat ing dalam Masjid Madinah, Masjid Nabawi, fal yaj'alan namangka becik ndadekake sapa imam mihrabahu ing tempat pengimamane Masjid Nabawi yaminahu ing arah tengene imam, likai yakuna supaya ana sapa imam fi du'ai dalam pas donga iku mustaqbilan, wong sing madhep khairu syafi'in wong sing paling apik oleh nyafati marang umate, wa nabiyyin lan nabi sing paling apik ursila kang diutus sapa nabi. Selain daripada Ka'bah yang dikecualikan untuk tidak bergeser berinjak dari duduknya, yaitu wa iyakun fi Masjidil Madinah, ketika imam itu mengimami di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Teori ini dia bukan dari kanan, tapi fayaj alanna mihrabahu yaminah. Imam hendaknya menjadikan tempat pengimaman di sebelah kanannya, berarti balik ke kiri, berlawanan dengan masjid lainnya. Leka yakuna fi du'a mustaqbilan khairu syafi'in wa nabiyyun mursila. Kenapa? Ketika mengimami di Masjid Nabawi bersalam kok apike balik ke kiri, supaya ketika orang imam itu berzikir dan berdoa itu menghadap kepada orang pemberi syafaat terbaik dan nabi yang terbaik pula, sehingga tawassul lebih terkonsentrasi itu demi taat tuban tadi, lebih mengena. Sekarang walau fissalah, kalau ngetika sapa syekhuna fissalah, walau fissalah, meskipun pas di dalam doa, meskipun pas di dalam doa. Sebab enten ulama sing teori ini ngeten. Nggih, yang beri-beri insyaallah. Jadi bersalam balik kanan. Tapi kulek donga balik kiri meneh, berarti madhep kiblat meneh. Paham ya? Nah, saya kira menurut Mbak Fatul Mu'in sing manut gurune sak ndongane tetap balik kanan. Nah, bukan hanya pas dikir tok. Ulama liya masih nandake dikir tok balik kanan. Engko nek arep ndonga madhep neh ke kiblat atas balik kiri. Paham ya? Qalu walau fi du'a ail afdalu artine te cara sing luwih utama iku ja'lu yaminihi dadekake anggota sebelah kanan imam sak terusé ke arah manane, ke arah makmum sebelah kiri, anggota sebelah kirinya ke arah Ka'bah ya sebalik kanan, walau fi halal doa senajan ing dalem wektune to tengkae donga. Kita ke mu'inya. Wang sirafu utawi beranjake imam saking panggonan salat atau menyate cara basa kene. Nggih, paham menyate. Menyate imam sangka panggonane salat iku la yunafi ora nilangake apa insirafu fi nat dzikri ing kesunahane dzikir lahu kang kuring iman akibat inten sakwise salat li'an lahu karana sak temene imam iku yakti kelakoni sapa imam bi klan dzikir fi mahali dalam panggonan dzikir
alladzi ya mahal yang syarifu kang menyat sapa imam ilahi maring Allah, ilahi maring mahal. Wa sirafuhu la yunafi nadba dzikri lahu akibah. Dan beranjanya imam dari tempat sholatnya saka mihrab mundur misalnya, la yunafi nadba dzikri, hal itu tidak menghilangkan kesunahnya zikir setelahnya sholat. Li'annahu ya'ti bihi fi mahali alladhi yang syaifu ilaih, karena imam yang telah beranjak dari mihrab itu juga melakukan zikirnya di dalam tempat di mana ia menuju, di mana ia berpaling, di mana ia menuju setelah beranjak tadi. Nah, misalnya pindah mihrab ini gini, misalnya kalau jadi imam mihrab ini gini, terus bersalam kalau pindah buri kono, mungkin mengikuti Ibnu Imam memberi kesempatan yang lain ben sholat ini gini, paham gak ya? Nah, saya mundur kan juga melaksanakan sholat, zikir dan doa. Nah, makanya zikir dan doa saya yang telah berpindah tempat itu tetap itu kesunahan. Orang kok tak lakoni kelawan pelaku tapi anda cek masih di area masjid. Kita ke yang nanya. Qauluhu la yunafi, orang ilangake apa mau insiraf, beranjaknya imam dari tempat sholat. Fihi iku tetep ing dalam qauluhu la yunafi ana utai sak temene kelakuan iku layatimu ora sempurna apa hada iki kilah qauluhu la yunafi illa lau akbar, kecuali namun meredaksikan sapa Mbah Fathul Mu'in kaghairi kaya sakliyane Mbah Fathul Mu'in biwa'da kalafal ba'da badal akibadah kali dadi gandri lafal akibadah. Jadi yang lebih enjoynya, lebih bagusnya niku nganggo redaksi ba'da ora akibadah. Nah, wau diwo temu ini niku to. Jadi insirafu la yunafi nadbadik lahu ba'da ora akibadah, ngono ya. Itu yang lebih tepat. Ila ayyuqala, kecuali yang tadi ucapake apa anau sak temen kelakuan akibat iku fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci bihasbi kang milan-milan sek, kecuali diucapkan annahu fi kulli syai'in bihasbihi, kata-kata akibat dalam segala hal itu sesuai dengan hal tersebut. Wal muradu tekang pemahaman kang dikarepake bil akibiyah kelan lafal akibah. Guna ing dalem kene masalah zikir lan doa ing dalem sausi salat. Iku Allah yatakan lama yata orang omongan sapa imam ba'da sholati ing dalem sausi salat bi ghairi makran saliyane zikir lan doa. Wa iqama sangat janes beranjak sapa imam mimusallahu saking panggonan salate imam. Wa jana sambil menunggu sapa imam fi ghairi dalam sa'liyane musallahu. Wal muradu bil akibahuna, sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata akibah ini lho, la yunafi nadu dzikri lahu akibah. Itu kan yang dimaksud dengan kata-kata setelah sholat di sini di masalah zikir dan doa setelah sholat niku adalah Allah yatakan lama ba'da sholat biharima, bagi imam
Setelah sholat langsung zikir, langsung donga, aja ngasih malah omong-omong, ngono ya. Jangan sampai berbicara dengan bahasa-bahasa manusia sebelum zikir dan doa. Nek kepengin mengeluarkan suara, ya suara zikir dan doa, ngono ya. Jangan mengeluarkan suara tanpa adanya zikir dan doa. Omong-omong ojo. Wa ingkan mami musallahu wa jalisa fi ghairihi. Meskipun imam itu telah beranjak dari tempat sholatnya dan berpindah duduk ke tempat yang lain. Jadi misalnya kalau jadi imam nih kene, mihrabis ini, kepengen wiridan nih kene, bersalam mundurono. Perjalanan saya dari mihrab sampai tempat tujuan saya, niku hendaklah jangan mengeluarkan suara kecuali zikir dan doa juga. Dan melakukan mbek astagfirullah rapopo, tak melakukan mbek ndak kan ndi wis kok wis. Nah ini masalah baru. Wa qalu alladhi yansarifu ilaihi, tempat yang ia tuju. Ailani artinya panggonan yang takilu kang berpindah sapa imam ilahi maring alladhi, maring tempat yang dia tuju dari perpindahan tadi. Wa muqtada hadza utawi maksude ikilah ailladhi yang takilu ilaihi iku anna jami'al adkar, sak temene kabeh dikiri imam visa ilil awqati intel kabeh wektune sak usih salat iku yaqra'uha maca sapa imam ha ing jami'al adkar fil mahali ing dalem panggonan al muntaqali kang dipindhahi apa ilahi mahal. Lah maksud daripada alladhi yang takilu ilaih niku berarti kuwabeh dikiri imam yang sunah dilakukan setelah sholat niku dibaca atau diucapkan di dalam tempat yang ia tuju. Jadi misalnya pindah sholat kene nek wis tekan kono, saiki kan ngono. Niku mutadho kalamihi ngoten. Nek wis tekan gone sing ia tuju untuk dipindah baru berzikir, baru berdoa. Perjalanannya orang. Sumara itu mongko nuli ningali sapa ingsun fisin mim ma ing keterangan. Nasuhu kang utai keterangane ma iku yang baik ayustasna, kata-kata yang baik ayustasna. Yang baik sayugjone apa ayustasna dijabake minda nikah saya mengkono yang keruha apa al-adkaru biro-biro dikir alati ya dikir tuli bakal disunahake apa al-isyanu nakali biar melawan alati qabla tahawuli dalam sakdurunge pindai imam. Kemudian di dalam sinmem ada satu keterangan yang baik ayustasna min dalikal adkaru allati tulibat isyan biha qabla tahawuli. Lebih baiknya dikecualikan dari baca tadi. Baca zikir dalam semua, baca semua zikir di tempat yang ia tuju. Niku hendaknya dikecualikan allati tulibat al-jatul biha qabla tahawuli, yaitu zikir yang disunahkan untuk dibaca dilantunkan sebelum berpindah tempat atau beranjak dari tempat sholatnya. Nah, termasuk nopo carawi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Sumara itu mongko nuli ningali sapa ingsun hu Ibnu Hajar fi syarhil ubab ing dalam sarai kitab ubab kala ngendika sapa Ibnu Hajar na'am yo yaqra'uha al-adkar allati tuliba izan biha qabla tahawuli. Yo memang bener
Jadi harus ada dikecualikan. Kalau imam itu mau berpindah tempat, zikir dulu di tempat sholat semula dengan zikir yang disunahkan untuk dibaca di situ. Yustasna dijabake mindari kasaipun beranjak ning ngarepake sapa Insun Ibnu Hajar. Qiyamahu ing beranjak ing imam ba'da salami ing dalam saluse salah imam. Ani asuha ilha subuh. Jadi nek salat subuh aja langsung pergi. Kalau makanya kalau salat subuh itu kan ada tunggu tersendiri biasanya. Tunggu meneh ana maghrib isya. 5 karena hadis sohakan sahabat rupanya hadis kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha jalasa hatta tatlu asy-syamsu kana ono sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza shalla nalikane salat sapa kanjeng Nabi as-subha ing salat subuh jalasa mongko lungguh sapa Nabi ana ing panggonan salate hatta tatu asenggo mlethek apa asy-syamsu sami. Ada hadis sahih yang menyatakan bila kanjeng Nabi nalikane salat subuh niku wiridane suwe tenan. Wiridane suwe. Misale subuh niku jam 4. Mletheke jam 6 srengenge. Ya wis, sadurunge mlethek srengenge tidak beranjak. Pokoknya nek wis mlethek srengenge nggih beranjak dan itu semua diisi dengan doa dan zikir. Jadi ini menunjukkan wiridan donga niku bar subuh ya sing suwe. Mula biasane iki diamalno bar subuh ya. Nggo rasa ora sak ora. Ya waca bar subuh maghrib. Wastadalla lan gawe dalil sapa Imam Zarkasi fil Khatimi ing dalam kitab Al-Khatimi bi khabari man kan hadis rupa mangkala tubura sholatil fajri wa huwa sanin rijlahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-hadis as-sabiq manute sapa kala ngucap sapa wong sapa man tubura sholatil fajri ing dalam sakwise salat fajar subuh wa hane uteman iku sane wong sing nekuk rijlahu ing sikile man la ilallah ngucap ing lafal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-hadis hadis sing lengkap wis kelewat. Kala ngendika sapa Zarkasi fa fi mongko iku dalam khabar mangkola tuburu sholatil fajri bi sari tasrihun utai penjelasan bi anna kan sak teman iku yakti nakani sapa man bi hadati iklan iklan di kesal salat qabla ayyutahawwila indal sadurunge yutahawwala indal sadurunge yutahawwila indal sadurunge to ngaleh sapa man ngeleh rijnehi ing sikilorone man. Ya Allah antun wayang Lata, Imam Zarkasi menukil hadis untuk wiridan sing suwi. Mulai bar salat jangan beranjak dulu. Wiridan iki itu termasuk orang hadis sing rupi mangkola tuburu sholatil fajr. Barang siapa yang sholat subuh, selesai sholat subuh bahwa saya rijlahu dan dia masih posisi menekuk kakinya, maknanya belum berubah, belum berpindah. Ngucap dalam ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in terusnya hadis yang lewat fafihi qala fafi tasakkur bi anna ya'ti bi anti qabla ayyutahawwila ijlahu. Niku hadis niku memberikan kesan bahwa saya seseorang yang melakukan kesalahan ya Allah itu hendaknya dilakukan sebelum dia berpindah
tempat memindah kakinya berarti belum berpindah tempat sikile cek ya acet ngono ae ya selo lah wayati nanakani sapa man misra ing pada dikir subuh fil maghrib dan dikir maghrib begitu pula dikir maghrib jadi juga ada dikir-dikir yang sunnah dilakukan di situ berarti dapat salat maghrib ojo berpindah langsung bagi imam wal asr lan asar libur tiatrono atau mekane libur tidari atau mekane mukul dikir bihima idadam maghrib lan asar jadi bar maghrib bar asar berbura iso dan sin suwe duhur isa boten patah suwe boten apa-apa duhur salah nyambut gawe meneh bar isa yo nyambut gawe meneh nek duhur lahan pekerjaane ning toko ning pabrik nek barisa lahan kerjane ning kamar. Betul. Ketika itu kesempatan. Padha macune. Padha nulise. Tapi pene beda. Wala yafutu wallahu a'lam. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah.